Nalabag nga aldaw kada kayo amin. Siyak ni Marjoline Tukusin. Iti ng Camaliran West Urdaneta City, Pangasinan. Estudyante iti Lanan Pete National High School. At da istorya kanya yung wing. Iti titulo na ato nga istorya kat nalabaga nga bag ni Maring. Insurat na Edward E. Marzan ken inkurkit ni Roldan M. Uliganga. Ni Maring kat agpangpangarap nga makagatang itibag nga nakita na ijay mall iti naminsan nga nubing. Kanayon na ato'y panpanunutan. Tas laas ko na maampagal takay kayat na nga talaga ajay nga bag. Maysa nga aldaw, dinamag na ni Nanang na. Nanang, mabalin nga igatangan dak jay bag nga nakita ijay mall, bagani Maring. Maring, pasensyakan tahaan ka pa'y maigatangan. Na ginamit na ni Manang mo jay kwarta. Bagani Nanang na. Haan nga nasayatan ni Maring. Mahaanda isuna nga naigatangan. Nga maan na sunagong ungat kininanang na. Taam mo na mat nga para kininanang na. Nalagip na nga agtipon laangan tatno magatang nati kayat na. Awan iti saysayangan na nga balon na. Tiptipunan nam amin nga kwarta na nga ititad ni Nanang na. Ang gana natipon na jay kwarta nga panggatang na. May nga aldaw, Maring, arat to'y jay bagmon, sorpresa ni Nanang na. Nasaysayaatan ni Maring iso nga nilokatan na nga dagos. Nanang, nagsayaat ak, salamat ak kenyayo. Naragsak nga sagot ni Maring. Ngam nalagip na jay kwarta nga tinipon na. Iso nga napanunot na nga itad kanya dananang kantatang na. Datoy iti palpas iti istorya, panggap iti nalabaga nga bag ni Maring.